So guys, mayang adlaw guys, naabot na rin among order karon nga detector guys, gikan sa Bourbon guys. Mo ni guys. Nya karon abrihan na namo guys. Mo na mo detector karon guys, kaya abrihan na namo guys. Mag-abri na mo sa nami sa detector guys ha. Mani guys karon guys, mani ang guwapo kay guys oh. Sa so, lang guys. Among Pro-Pine. Among Pine Pro X. Pine X Pro. Binuhat sa Nokta Macro. Mani guys. Ano mo guys. Ilang lang guys, bago pa abrihan guys, i-video ingon dre sa taga Bourbon guys oh. Na video return replace nagabutang guys. Video return replace. Muna ang sulod guys. Wow. Ngani bag niya guys. Pala. Ayun, nasa pala guys, libre. Yang kon guys. Abrihan pa na ko ni. Ito circuit pa. Wala ning abrihan pa. Nasa libre nga headphone. Asa to circuit? Katong murag pang detect. Hala. Asa to pang detect niya pa katong anak. Adre. Tabunan lagi. Guys. Kumplito. Nara pa oh. Oo. Na yung pan, yung plate, yung plato. Oh, naabot ang yang. So, ito guys. Wire. Wire. Mani. Dato na kayo pa. Hello. Pupo. So guys, hangtod taman lang dre guys.